बाबा बाबा उठाने समय बेशी कम बाबा यही रत्नगड़ माटी रहिला बाबा तोरी दायित्व सतक सत राजा और राणी अरबारी को चली गला परे ए रत्नगढ़ राज्य तो श्रीहीन हो गला बंधु ए राज्यर समस्त जनप्रजा भी अनाथ हो गले एबे आमे कोन करिबो हे बंधु हे राजा थिला अपनी परम सत्य हे छलारी मृत सबको नहीं सही अब बंद कोठरी भीतरी बंद करी रखि जेमिति ता मृत शरीरटा पची सड़ी हां बंधु जाओ तो बंधु किछि गुटे उपाय हे बंधु एबो जाउची हे राजा वासर समस्त आलोक को बंद करी दउची शांत बंधु जा ओहरा हमको भवन सागर रे फस अरे कबे चाही को लकुआरे तमे अरबारी को चली गला परे हे रत्नगढ़ राज्यर समस्त जनप्रजा अनाथ हो गले एबे हमें कहन करिबु केमिति रहिबु ए बंधु हां बंधु हमें एठी जेते मुंड कचाड़ी कांदिले भी राजा और रानी हम पाख को आसीबे नहीं यथा शीघ्र सब कोकईर व्यवस्था करी प्रजा मानन को डाकी नहीं जीवा में समसान भूमि ताहेले बटा की तो डाकी दियंत बंधु हे रत्नगढ़ रो जन प्रजा अरे देखिबा सो हे राजा उराड़ी अब गहण रे ना सब कोकईर व्यवस्था करी नहीं जीवा में स्मशान भूमि को हे बाबा तपन हे मारखी तमे आ जमारू कांद नमा अरे आमे थिबा पर्यंत तमरो किछि असुविधा हेबोनी रे अरे आमे पूरा तम सहित सदा सर्वदा रहिछु हे समय कौन कल होलिया छुआ दुईटा को अनाथ करी देलु समय रे समय तू कौन कलु सब दे पुणे काई चढ़े समय समय कौन कलु सब दे पुणे काई चढ़े सब दे पुणे काई चढ़े आपण तो कानी रखने से अपेरा नहीं रखू आपण तो कानी रखने से अपेरा नहीं रखू पचारुच कर तो किए पोछी दब आखिर लुको किए पोछी दब आखिर लुको कांदी
আখির লুগো কিয়ে পচি দব আখির লুগো কিয়ে পচি দব আখির লুগো কিয়ে পচি দব আখির লুগো রাম নাম সত্য হরি রাম সত্য ସତକୁ ସତ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ରତ୍ନଗଣ ରାଜ୍ୟ ତ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁ। ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ବି ଅନାଥ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ? ଏବେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଣିମା ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଏ ଶୁଣିବ ଏବେ ଆମର ଗୁହା? ହାସ୍ୟଧମାସ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁ। ହେଇଗଲା। ଆରେ ରାଜା ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସାଜିଲେ ଏଇ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ବିୟୋଗେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବା, ଖାଲି ଏବେ ଠାରୁ ହସୁଥିବା। ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ହସ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପରା ସେଦିନ କଥା ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମତେ ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କୋଉ କଥା ବନ୍ଧୁ? ଏ ଯାଏ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜସିଂହାସନ ବସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଧୁ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସିନା ସମାପ୍ତ ହେଇନି, ହଁ, ରାଜ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ହେଇପାରିବନି। ହେଲେ ରାଜ ମୁକୁଟ ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ମାମଲ बोलो ଏ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସବୁ ବଜେଇ ଦେ। ठीक ଅଛି ଭଣଜା। বর্তমান নিষ্কণ্ঠক হলাই রত্নগড় রাজ সিংহাসন। নাই 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 বন্ধু, এ যাই নিষ্কণ্টক হয় নাই রত্নগড় রাজসিংহাসন। ହେଲେ ବି ଆମ ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। আহুরি 2টি ঘণ্টা ସେ 2ଟି ଘଣ୍ଟା କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜା ମିତ୍ରସେନର ପୁଅ ତପନ ଓ ତା ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତାର ଘଣ୍ଟା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ରାସ୍ତାର ଘଣ୍ଟା ଦୟକୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। এই সামান্য ছ দিটা পাই আপন এতে চিন্তা মহান। ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବିଷଧର ସାପର କଥା? বিষধর সাপ ହଁ, ବିଷଧର ସାପ ଏତେ ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ମାରିବେ ଚୋଟ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିଷ ଦନ୍ତଟାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ ତପନ ଓ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଅଗମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ। ହତ୍ୟା ସେମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁ, বন্ধু ଆମେ କେମିତି ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବା। রাজ হাই! ହେଲେ ଭାଇ, তপন আর রাখি আপন জানতো বন্ধু। আরে শীঘ্র জানতো। হে হে বাবু बोलो অভিনয় অভিনয় ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରେ। ଭଣଜା ହେ ରାଜା ରାଣୀ ତ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରେ ବାବା। ଭଣଜା ରାଣୀ ବି ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେ ବାବା ଏଇ ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ତତେ ଲାଗିଲା ରେ।
हे चली जाऊची रे बाबू हे चली जाऊची रे बाबू अरे भणजा हेई तो तपन आउ राखी हे बाबा तपन हे ठीक समय आसी पहुंची गलो रे बाबा हे गोटे निष्पत्ति नहीं आउ से निष्पत्ति होची हे राजा रानी तो मते भारी भल पाउची अब कोन कहतले कि रे बाबा एई सिंहासन रे बसी एई प्रजा मान को टिके शासन कर चुप कर मो था का को राजा बाकू देबी अरे बापी तो स्वरूप में जानी जाए आई तपन तू गोटे चुपे बा तू गोटे नम खरा अब खरा हां तू गोटे जुआटा क्या को हमार सलो हरप कदा अरे भणजा मालिक पणिया माकू ओइठा खिया कुकुर कहिले रे अरे बाबू अब हेलो होइठा खिया कुकुर अब देखु चुका मालिक को नैया ठीक अछि भणजा हम भाई भोड़ी शेष देखा हो तो जीवन केवे भेट हो न पारे भाई सतरे कर मा हुई काटी हे परिबानी भाई ना रखिला सेमिति কথা तू कोना भोणी भाई जानिछु राखी जाको आमे ते विश्वास करिथिलो जाको आमे निजर भाबिथिलो हां भाई सेई पापिया जी विश्वास रे विश्वास दे देला भोणी एलो मसुना भोणी ए तो भाई तपन अछि भोणी हां तो भाई तपन अछि तू तते कथा दउछु भोणी ए तो भाई तपन दिवा पर्यंत तोरे छाई हे रही मोरे काहे कि ना ए हाथ राखी बांधिछु भोणी ए राखी रहिबो साखी भोणी हां ए राखी रहिबो साखी जीवन रे जीवन तुते छाड़ी जाना तुते छाड़ी जाना भौणी की पाई गला राखी रही पाउना राखी रो पाउना एमती भाग्य छाड़ी जाना तू देह छाड़ी जाना जीवन जीवन तू देह छाड़ी जाना तू देह छाड़ी जाना तू देह छाड़ी जाना